ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ସ୍ଥିତ ହିଲ୍ ଟପ୍ ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମେରାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଓ ଗ୍ରାମର ଉଭୟ ସଡ଼କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାରା ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଭ୍ରକାନ୍ତି ମହାନ୍ତି ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ମେରାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ମୋହନା ବନ ବିଭାଗର ବନରକ୍ଷୀ ବନ୍ଦିଆ ଗମାଙ୍ଗ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ବନରକ୍ଷୀ ଗଙ୍ଗାଧର ଭୂୟାଁ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଣବାନନ୍ଦ ପାଟୋସି, ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ଅଧିକାରିଣୀ ଅଧ୍ୟାପିକା ରୀତା କୁମାରୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚାରା ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 28 ତାରିଖରୁ 4 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋ ନାଁ ବନ୍ଦିଆ ଗମାଙ୍ଗ, ବନରକ୍ଷୀ ମୋହନା। ऐसा जो हिलटॉप स्नातक महाविद्यालय पक्ष स्वतंत्र चारा रोपण कार्यक्रम स्थानीय मेरापल्ली पंचायत कार्यालय चली वृक्ष लगे द्वारा कौन आमर उपकार होची तार उद्देश्य कौन से संपर्क कौन कहना चाहूँ। बहुत भल कथा आमर मेरापल्ली पंचायत आमर स्नातक महाविद्यालय तरफ ये पाखापाखि आमर 200 गछ पर्यंत ये वृक्षरोपण कर कार्यक्रम आयोजन कर स्थानीय सरपंच महोदय। तो आम जेहेतु अनुरोध रक्षा करके पहुँचाइछु कि गछर विशेष तार गुरुत्वपूर्ण अच्छी जे वर्तमान आम मानव समाज तथा समस्त प्राणी आमको शांति रे बसवास करने आमको जो क्लाइमेट दरकार, जो परिवेश दरकार, ताको उत्तम परिवेश को तैयार करवा, आम अनुकूल परिवेश तैयार करवा अच्छी मुख्य उद्देश्य। से वृक्षरोपण आवश्यक, ताले जाई मनुष्य समाज भल माने उत्तम रूपे तिष्टि पारे। नचेत वृक्ष नथिले मनुष्य बहुत क्षतिकारक, कारण आबे देखुछु वृक्षहीन अवस्था गछ पत्र नथिले दिन दिन उत्ताप बढ़िबार लागिछि। उत्ताप बढ़िले मनुष्य समाज गरम रे से बंची पारिबो नाही, जाफल अनेक जीव लोप हम आउ समाज मनुष्य समाज आउ तिष्टि पारिबे नाही। तार जोटा कि कुप्रभाव एगुड़ा रोचे से गछ जगुरु आम बहुत उपकार पाऊँ। खाद्य वस्त्र बासगृह आरंभ कर आमर जीवन को श्रृंखल रखापी गछ बहुत उपकार होची। से गछ को आम निहाती सुरक्षा करने आवश्यक। आ मु बनरक्षी कर्मचारी हिसाब से मुझे साम्य विषय आपको प्रदान करुँची। गजपति जिला मोहना ब्लॉक रु मजेश रहित रिपोर्ट साई सत्य न्यूज।